फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अकरम मलिक। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं। न्यू वेबसाइट है, ज़बरदस्त है। इस पर प्रमोशन बोनस और रिवार्ड भी ज़बरदस्त हैं। अगर आप लोग इस पर अच्छी टीम बना लेते हो और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तब वो भी आप इस पर इन्वेस्टमेंट करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा जा रहा है। इस पर अकाउंट बनाने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर वर्क करने का तरीका और इसके ऊपर डिपॉजिट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर ट्रेड भी कैसे की जाती है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने काम कैसे करना है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिख लेना है। जैसे मेरा नाम अकरम है, अकरम 1122 या 23 ऐसे लिख लेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे आप लोगों ने प्लीज़ इंटर वो कह रहा है पासवर्ड लिखो, यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख देना है। यहाँ पे वो कह रहा है इंटर री पासवर्ड, जो आपने पहले लगाया था वो लिखना है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि भी अपनी जीमेल लिखें, जो आपकी वैलिड जीमेल होगी वो लिखेंगे। और इसको आप लोगों ने रेफरल कोड को यहाँ पे लगे रहने देना है। और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर पुट करना है। +92 है, उसके बाद 0300 मेरा नंबर है। जैसे मतलब ज़ीरो भी आप लोगों ने साथ यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे नीचे लास्ट में एक वेरिफिकेशन कोड है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ये देखें, अगर ये आप लोगों को कहा है कि इनवैलिड आ रहा है तो यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक कर देंगे तो न्यू कोड आ जाएगी। जैसे अभी 4381 है तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो न्यू कोड आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। इस तरीके से आपने वेरिफिकेशन कोड करके इसको रजिस्टर कर देना। क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं आपको अगला प्रोसीजर बता देता हूँ जी। ये देखिए, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैंने इसमें कल इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल पे चलता हूँ। माइन के ऊपर क्लिक करूँगा, मी के ऊपर। तो मी के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप, मेरी अमाउंट इसके ऊपर ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि डॉलर हमें डालने होते हैं बाइनेंस से, ट्रस्ट वॉलेट से, OKX से, जहीं से भी आप डॉलर डालना चाहते हो तो वो आप लोग डालोगे। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी करेंसी में अमाउंट शो होगी। तो इसके ऊपर रिचार्ज करने का तरीका सिंपल है। आप लोगों ने रिचार्ज के ऊपर क्लिक करना है, ये इस जगह के ऊपर। ठीक है जी, रिचार्ज के ऊपर क्लिक करेंगे। रिचार्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अगर मिसाल के तौर पर करना है USDT में तो आप USDT में जाओगे। USDT के ऊपर 5000 करना है तो 5 USDT मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने 5 के ऊपर क्लिक करके ना यहाँ पे लिखेंगे 17 समथिंग 6 करेंगे तो ये देखें 5100 कुछ बनता है। अब 17.5 करेंगे तो 5075 रुपये आपके यहाँ पे अमाउंट आ रही है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये अमाउंट शो हो रही है। ये देखें, ये देखें अमाउंट लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, रिचार्ज नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। रिचार्ज नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ से इसका वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लेना है, ये वाला यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जब वहाँ से बाइनेंस से आपका अमाउंट अप्रूव हो जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे नीचे कंफर्म का ऑप्शन है, कंफर्म कर दीजिएगा। ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है जी, कंफर्म करने के बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है। बैक आएंगे तो आपकी अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी पुट हुई ठहरी होगी। तो अब इसके ऊपर मैं आपको ट्रेड लगाने का तरीका बता देता हूँ भी ट्रेड कैसे करनी है। आपको सिग्नल दूंगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक सेंड कर देता हूँ। तो वहाँ से आपने मुझे कांटेक्ट करना है तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा जी। ये देखें, इस तरीके का सिग्नल होगा। और सिग्नल लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भी वो आपको अमाउंट टीम कौन कौन सी बोले। ये देखें, मलेशिया वर्सेस ताजिकिस्तान, ये 2 टीमें बता रहा है आपको। तो आप लोगों ने सर्च बार पे जाना, ये देखें 2 टीमें हैं। वहाँ पे आप अपनी गेम में जाओगे, उसका स्कोर भी आप लोग नोट कर लेंगे भी स्कोर वो आपको क्या बोल रहा है। 2.3 है, मतलब कि 2/3, मतलब कि 2 सीरीज़ चल रही है, 2 और 3 का मुकाबला चल रहा है। अब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हमारी मेन प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है, उसके ऊपर अब क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हम लोगों ने मैच लगाना था। मैच के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करना होगा, ये मैच का ऑप्शन आया हुआ है, मैच के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च बार में हम लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पे इस जगह के ऊपर मलेशिया, MALYSI, ये मलेशिया, ये खुद ब खुद आ जाएगा। स्पेलिंग मैं 1 मिनट देख लूँ जी। ये देखिए, हमने मलेशिया लिखा था, मलेशिया वर्सेस ताजिकिस्तान का मैच था। ठीक है जी, ये यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है मैच। ठीक है जी, अब हम लोगों ने क्लिक करना होगा मलेशिया के ऊपर। ये मलेशिया के ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर लिया तो वो कह रहा था 2/3 का जो शेड्यूल था कि भाई 2 और 3 का मैच इनका चल रहा है।
یہ 2 اور 3 کا یہ دیکھ لیں آپ لوگوں نے سکور نیچے سکرول کرنے کے بعد آپ لوگ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ 2 اور 3 کا مقابلہ چل رہا ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, آرڈر کین بی میڈ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس یہ اس طریقے کا انٹرفیس شو ہوگا. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم لوگوں نے اماؤنٹ کون سی سلیکٹ کرنی ہے, آل کر دینی ہے. یہ ہم نے آل کر دینی ہے. آل کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا پروفٹ بھی ہمیں شو کر رہا ہے بھی آپ کو کتنا ہوگا, مطلب 119 روپے آپ کو پروفٹ ہوگا. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کنفرم کر دینا آل کرنے کے بعد. یہ کنفرم کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لینا ہے تاکہ آپ ایڈمن کو بھیج دیں اپنے, جیسے میں ہوں گا, تاکہ مجھے پتہ لگ جائے گا بھی آپ لوگوں نے واقعی جو ہے نا میچ بالکل کریکٹ جو ہے نا آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے جی. اور یہ تقریباً 24 گھنٹے میں ایک بار کرنا ہوتا ہے. اس طریقے سے کرنے کے بعد ہم لوگوں نے بیک آ جانا ہے. بیک آ جانے کے بعد اگر آپ لوگوں نے ٹیم کریٹ کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھیں میری اماؤنٹ پہلے 54 کچھ روپے تھی, اب یہاں پہ 0 شو ہو رہی ہے. یہ خود بخود جیسے ہی میچ اینڈ ہوگا تو یہاں پہ میری اماؤنٹ دوبارہ سے شو ہو جائے گی. باقی انشاءاللہ سے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سارا کچھ پروسیجر بتا دوں گا کہ اس کے اوپر ودڈرا کیسے کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنا والیٹ ایڈریس کیسے سیٹ کرنا ہے. وہ سارے انشاءاللہ سے میں نیکسٹ ویڈیو میں سارا کچھ آپ لوگوں کو بتا دوں گا. آپ اس کے انویسٹمنٹ پلان کا بھی بتا دیتا ہوں کہ بھی اس میں انویسٹمنٹ کیسے اور کس طریقے سے آپ کی گرو کرے گی. جی یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اگر اس میں 5000 انویسٹ کیا ہے, یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, تو اپ لائنر کو بھی 250 روپے ملیں گے اور جو ڈاؤن لائنر ہوگا جس کا آپ ریفرل ہوگے اس کو بھی 250 ملے گا, جو ریچارج کرے گا اس کو بھی. اور اس کی اگر 10,000 ڈالتے ہیں تو 500 دونوں کو ملے گا. 30,000 ڈالتے ہیں تو 2,000 روپے, 2,000 اور 1,500 روپے مطلب پر بندے کو ملے گا. یہ اس طریقے کی سین ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو میں اس کا دکھا دیتا ہوں. ریفرل ریوارڈ ایجنٹ ریوارڈ کیا ہے, پہلا 8% ہے, دوسرے پہ 5% ہے, تھرڈ پہ 3% ہے. اور یہ اس طریقے کا ہو گیا. اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ پلان کیا ہے, اگر آپ لوگوں نے اس میں 5,000 ڈالا ہے تو 90 دن کے اندر اندر آپ کی 5,000 کی اماؤنٹ جو ہے نا 29,000 کچھ روپیز بن جائے گی. آپ لوگ اس طریقے کو اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور ڈیلی بیسس کے اوپر آپ اپنی اماؤنٹ کو انکریز کرتا ہوا دیکھ سکتے ہو. پہلے دن سے 100, دوسرے دن 102, پھر 104. اس طریقے سے یہ آپ کی ڈیلی جو پرسنٹیج ہے 2% آپ کو ڈیلی انکم ملے گی. اور ادھر اس میں سے اگر آپ 10,000 ڈالتے ہو تو ڈیلی آپ کو 200 روپے, 204 روپے, یہ اس طریقے کا سین ہے. اور یہاں پہ اگر آپ لوگ اپنی ٹیم بلڈ کرتے ہو, ٹیم کا زبردست ریوارڈ ہے, آپ لوگ اس کو مس نہ کریں. انشاءاللہ سے آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے. بہت سارے ان کے جو ریوارڈز وغیرہ نا وہ مل رہے ہیں. میں آپ کو پروموشن کے بھی ان کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو سکے. جی یہ دیکھیں ان کا گروپ ہے, یہاں پہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں, راشن بھی تقسیم کرواتے ہیں یہ لوگوں کو, آلٹو گاڑیز وغیرہ یہ ساری چیزیں. مطلب یہ دیکھیں آپ کو یہ ایڈورٹائزمنٹ کا ان کا یہ گروپ ہے. آپ لوگ یہاں پہ میں آپ کو اب جا کے تھوڑا سا وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ بھی لوگوں کو یہ کیا کیا چیزیں. یہ دیکھیں ریفریشمنٹ کے لیے یہ لوگوں کو یہ سارا کچھ دیتے ہیں کہ بھی آپ لوگ اپنی کمیونٹی میں جاؤ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ثبوت. اور اس میں آپ لوگوں کو گاڑیاں بھی دیتے ہوئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ لوگ جو اچھی اس میں ٹیم بلڈ کرتے ہیں, اچھا اس میں سے پروفٹ ان کو ملتا ہے اور وہ لوگ اس میں سے زبردست پروفٹ کما رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو مس نہ کریں. ایز اے ٹیم لیڈر جو بھی اس پہ ورک کرنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں یہ گاڑیاں دی جا رہی ہیں لوگوں کو. یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو واچ آؤٹ کر لیں. یہ دیکھیں GLI, آلٹو, یہ بہت سارے ان کے ریوارڈ چل رہے ہیں. آپ لوگ اس پہ کو ضرور جو ہے نا جوائن کریں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. جزاک اللہ.